Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. An balimaw aw danse y'an ka bi sigi ka fɔ ba kɛnɛ kan bi an bɛna kuma fɛn min kan o de ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ balo fɛn caman sɔngɔ yɛlɛnen don fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ o la don o don dɔ de bɛ ka fara fɛnw sɔngɔ kan n'i ye misalila sukaro yɛrɛ ale kilo bɛ ɲini ka feere sigiyɔrɔma 2 a sɔngɔkɔrɔ la quartier dɔw kɔnɔ Bamakɔ quartier dɔw yɛrɛ kɔnɔ a tɛ sɔrɔ fiyewu a tɛ ye ɲɛ la yɛrɛ ka fara o kan balow ni da dumuni fɛn wɛrɛw i n'a fɔ tuluw ni nɔnɔw dɔ farala olu fana sɔngɔ kan o waati kelen na an y'a mɛn bi k'a fɔ ko boulangerie dɔw ye baara bila kɛ u ma sɔn ka buru dilan ko ka da kan ko farini sɔngɔ yɛlɛnna ayiwa maliyɛn caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka sa nin gɛlɛyaba in sababu ye mun de ye gɛlɛya min ma kɛ k'an to embargo kɔnɔna la o gɛlɛya de bɛ ka kɛ sisan nɔ maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka o la an ye sigi k'a fɔ ba sigi ka wele bila maa damadɔw ma yaasa an bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ o ko kan cogo min na o maa fɔlɔ o ye Dantuma Koyita ale ye commerçant détaillant syndicat des commerçants détaillants ale y'o vice-président ye Abdoulaye Balo ale ye association libre des consommateurs du Mali n'a bɛ fɔ ale ma ko Alcom ale y'o président ye fo ka taa se professeur Abdul Karim Jamutene ma n'ale ye sɔrɔ ko ɲɛdɔnba ye wa l'école karamɔgɔ fana don an ka sanayɛlɛn kalansow la sigi k'a fɔ ba in bɛna lase aw ma Segu Gajigo fɛ aw dan Segu kura. Le grand dialogue. Ayiwa an b'aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka nali la hali n'a sɔrɔ san cogoya kun ma ɲi aw kɔni aw sera k'aw sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka se yan nɔ an b'aw fo la y'an ka kuma daminɛ nin ye reportage ye mun kɛra Lale Tangara fɛ n'ale bɛ sukaro sɔngɔ yɛlɛnni ko kan an b'a ɲini aw fɛ an ka jɛ k'o lamɛn. Bamako dɔ de bɛ ka fara sukaro sɔngɔ kan ka taa fɛ don o don sukaro min kilo kun bɛ ka feere wagati la 100 walima 130 bi o kilo kelen bɛ ka feere 160 Bamako sigida dɔw la Yaya Jara ale ye butigi feerela ye ale bɛ ni sɔngɔ gɛlɛya in ɲɛfɔ ni dɔ faralen dédouanement sɔngɔ kan sukaro kɔni tiɲɛra a ka gɛlɛn ni waati na dɔnna sukaro kilo bɛ 160 150 an bɛ ka feere la donc bɔrɔ fana 7,000 ani 200 an bɛ ka bɔrɔ sɔrɔ la ko dédouanement ni fɛnw quoi olu de f'a ɲɛna quoi amarigo kɔni banna dɔ ka bɔ la o de ka d'an tiɲɛ yɛrɛ la ani client 2 kunbɛnna o yɔrɔ la o nisɔngoyalenba de kun don k'o sababu kɛ ni sɔngɔ yɛlɛ in ye u b'a ɲini sukaro sannaw fɛ u ka sukaro san jɔ walasa ka fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ ni gɛlɛya in na ni minɛn gɛlɛyalen don an ka jɛ ka kɛlɛ ɲɔgɔn bolo ni an mun ye population ɲɔgɔn mais a ka gɛlɛya na ta bɛn n'an bɛ ka san fana minnu bɛ se ka jigi fana u t'a jigi bilen au lieu de dépenser sani ka miliyariw bɔ walasa sukaro sɔngɔ ka se ka jigi o wari ninnu kan ka don sukaro kala sɛnɛ da fɛ n'o kɛra fura bɛ sɔrɔ ni gɛlɛya in na gérer ces problèmes là consommateurs ka association n'o ye Alcom ye olu b'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ u ka fɛn bɛɛ de kɛ walasa sukaro sɔngɔ ka segin ka na a nɔkɔrɔli la Mali sukaro u ka feere 100 sukaro min bɛ bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ u ka feere 120 Abdoulaye Balo n'ale ye ni jɛkulu in ɲɛma ye ale b'a yira k'a fɔ k'ale tɛ se ka ni sɔngɔ gɛlɛya in faamuya cogo si sabula sukaro bɛ dilan Mali la sukaro ko problème bɛ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ sukaro dayɛlɛ la sukaro min bɛ bɔ kɔfɛ ka na o de yɛrɛ de bɛ jamana kɔnɔ kosɛbɛ Mali sukaro usine ba 2 m'an fɛ n'o ye Subala ni Dugabugu ye sukaro yɛrɛ a tɛ ka ye ɲɛ la an y'a yira k'a fɔ sukaro ka feere a kana tɛmɛ 100 10 kan donc n'a ma ɲɛ fitinin bɛ sɔrɔ n'o kan ka na kɔfɛ sukaro renforcer pour que an kana gɛlɛya ye ko o fana bɛ labɔ tuguni o fana y'a dama ko wɛrɛ ye an y'a ɲini direction générale du commerce ale ni tɔnba min ɲɛsinen don ka sukaro ta ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na n'a ye Mali kɔnɔ u ka ɲɛfɔli k'an ye ni sɔngɔ gɛlɛya in kan u ma sɔn k'an jaabi ayiwa aw yɛrɛ bɔra ka nin reportage lamɛn Dantuma Koyita e mun ye jagokɛlaw ka syndicat jagokɛla misɛnw n'an bɛ se k'a fɔ o cogo la commerçant détaillant olu ka syndicat vice-président ye yala kun jumɛn de bɛ sukaro sɔngɔ yɛlɛnni na tantɔ yɔrɔnin kelen. Ayiwa salamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh ne ye Alayi Dantuma Koyita ye n bɛ syndicat de commerçants détaillants ça veut dire détaillant kɔrɔ mɔgɔ min b'a san yan k'a feere n y'o vice président mun chargé bɛ partenariat la bon komi n'i bɛ jɛkulu kɔnɔ i ye jɛkulu responsable ye sinon ne yɛrɛ tɛ balo feere kɛ mais ni responsable ye ni question mun nana i bɛ information dɔ ɲini pour que ka jaabi di sinon ne yɛrɛ tɛ balo feerela ye n bɛ fini de feere n bɛ sugu kɔnɔ kɔni a ka ca san 30 n bɛ tɔn ninnu kɔnɔ
bon ne kɔni bɛ se ka mun fɔ gɛlɛya la o ye diɲɛ gɛlɛya de ye diɲɛ gɛlɛya mun bɛ yen ni a bɛ Ukraine ni Russie ka kɛlɛ o kɛlɛ in de kɛra sababu ye ka transport gɛlɛ n kɔni bɛ se ka kuma o la parce que an fana bɛ taama o de ye billet sɔngɔ gɛlɛya o de ye bateau sara gɛlɛya o de ye système fɛn fɛn bɛ yen parce que ni essence yɛlɛnna dɔrɔn fɛn bɛɛ de bɛ gɛlɛya ne kɔni bɛ se ka kun fɔlɔ ko o de ye ni essence gɛlɛyara diɲɛ fan o fan fɛn bɛɛ bɛ gɛlɛya bon ni gɛlɛya nana je crois que gouvernement bɛ se kɛ gouvernement bɛ se kɛ gouvernement ka se ye mun ye ka dɔ bɔ dédouanement na bon ni gouvernement ye dɔ bɔ dédouanement cogo o cogo ni fɛn bɛ sa 100 CFA la Faransi ou bien Brésil ou bien jamana mun na n'i bɛ taa sɔrɔ 200 la ou bien 150 dɔ bɔra dédouanement cogo min na a bɛ gɛlɛya jamanadenw ma ne kɔni b'a dɔn n bɛ se ka mun fɔ kuma fɔlɔ la gɛlɛya mun bɛ yen bi a kɛra sukaro ye o a kɛra essence ye o a kɛra fɛn o fɛn embargo wulilen kɔfɛ o ye diɲɛ gɛlɛya de ni Ukraine kɛlɛ ye ne kɔni bɛ a fɔ o de y'a sababu ye n'a gɛlɛyara donc a bɛ se ka kɛ an bɛ bɔ ni sukaro yɔrɔ min na yɛrɛ ka na a gɛlɛyara yen yɔrɔ fana la an bɛ bɔ ni sukaro yɔrɔ min ka na parce que sukaro dilan usine 2 de b'anw fɛ yan olu 2 ka production u y'a jira k'a fɔ ko tɛ an na bɔ bon n'an nana se solution wagatiw ma a bɛ san 10 ko bɔ an ye wulikajɔw kɛ k'a ma don fanga la k'a fɔ an ka ba don an yɛrɛ la yan pour que an da bɛna so voilà comme solution de mais an ka sukaro mun bɛ yan pourcentage la n'i y'a jateminɛ ni Mali bɛ 100 o 100 i b'a sɔrɔ 20 ou bien 15 de an ka production locale ye a tɔ bɛ bɔ kɔfɛ bon n'i ka fɛn bɛɛ sirilen bɛ kɔfɛla la ni gɛlɛya nana dɔrɔn tout de suite i bɛ gɛlɛya in santi ne kɔni o de ye ne ka kuma ye k'a fɔ a la mais a yira fana yɔrɔ dɔw la a tɛ ye yɛrɛ sukaro tɛ sɔrɔ a tɛ ye ɲɛ la yɛrɛ butigiw kɔnɔ o fana bɛɛ ye sabula a tɛ sɔrɔ de commerçant tɛ se ka na n'a ye tuguni wa walima explication jumɛn b'o la dɔw de bɛ ka sukaro mara yen ka to ka bɔ n'a ye k'a di dɔw ma pour que k'a feere da gɛlɛnw na mun de la a tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ fiyewu a tɛ ye bon ne tɛ grossiste ye minnu bɛ na n'a ye ne ye minnu b'a san yan k'a feere ne b'o kulu de kɔnɔ bon vraiment an kɔni ye information sɔrɔ k'a fɔ sukaro crise bɛ yen a ka gɛlɛn mais caman bɛ yen caman donna week-end in na caman bɛ yen peut-être bi ni sini o bɛna sɔrɔ mais an bɛ jago de la jago mɔgɔw libérelen don ni mɔgɔw ye gɛlɛya kunbɔtɔ o ye jamanaden yɛrɛ ka cogoya de an yɛrɛ ye baara caman kɛ pour que ka mɔgɔw éduquer ka bɔ o sens la ni mɔgɔw y'a dɔn ko gɛlɛya bɛ na la c'est vrai o bɛ dɔ fara kan de u bɛ crise provoquer i b'a sɔrɔ a bɛ dɔw bolo e bɛ na a b'a fɔ k'a tɛ yen n'i taara ka na a bɛ se ka dɔ fara kan o kɔni o bɛ adamadenw nature la tuma dɔw la an yɛrɛ ka tɔn ninnu sigilen an ye baara caman kɛ k'o bɔ mɔgɔw kunna o bɛ yen sinon crise ma kɛ k'a fɔ sukaro tɛ Bamakɔ yan sukaro bɛ yen an ka information labanw na an ye grossistes ka mɔgɔw sɔrɔ u ko camion caman donna sukaro caman bɛ yen bi ani sini sukaro bɛna tugu labɔ anw y'o kibaruyaw sɔrɔ yanni ka se yan. ok Balo Abdoulaye e ye Alcom ɲɛmaa ye consommateurs ka ɲɛmaa ye o ye consommateurs ka jɛkulu dɔ ye yala e yɛrɛ ye faamuyali jumɛn de kɛ sukaro sɔngɔ yɛlɛnni na tan yɔrɔnin kelen n bɛ i fo studio tamani tɔgɔ la ka invité 2 bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan frère Dantuma bɔra ka kuma a ye aspect bɛɛ lajɛlen broussé c'est vrai sukaro dayɛlɛla sur le plan international a dayɛlɛla diɲɛ bunangu kan gouvernement bɛ se ka mun kɛ o ye ka jɛn a ka taxes de kɔ parce que n'i ye sukaro san kɔfɛ san wari a transport ka se fɛrɛmisɛnnin dɔw ma fo k'a don i ka jamana kɔnɔ a bɛɛ ye wari de ye a bɛɛ lajɛlen yɛlɛla o ma dogo mɔgɔ si la bɛɛ lajɛlen b'o kalama parce que maliyɛnw bɛ k'a fɔ ko a kun fɔra ko crise bɛ embargo de kɔnɔ k'embargo wulila ko donc ko embargo wulilen ko fɛn bɛɛ lajɛlen dayɛlɛla an kan k'a dɔn k'a fɔ an bɛ sanni kɛ dollar de la komi sɔrɔ busubaga dɔ bɛ yan ani da don a la k'a ɲɛfɔ donc dollar yɛlɛlenba de don sisan ninnu ni tɛ ko kura ye chaque fois ni dollar yɛlɛla fɛn fɛn bɛ yen ni o bɛ san kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen da bɛ yɛlɛ mais n'a jiginna i b'a ye fɛn fɛn bɛ san kɔfɛla la a bɛɛ lajɛlen da fana bɛ jigin tuguni fana donc o yɛrɛ ye commerce tacogo di bi in na kɔni sukaro a dayɛlɛla komi i ko k'an bɛ tila ka an da don dugabugu ko ni seribala ko la parce que sukaro dilan usine 2 de b'anw fɛ yan nɔ mɔgɔ tɛ se k'a faamuya cogo si la k'a fɔ pour que an tɛ se ka o don ba la an ka sukaro dilan bɛɛ lajɛlen ka bɔ kɔfɛ ka na i b'a komi frère Dantuma y'a fɔ cogo min na o b'a fɔ k'a fɔ ko o sukaro dilan usine minnu bɛ yan nɔ production ko a ka dɔgɔn mais an consommateurs ye information sɔrɔ o kan Mali sukaro bɛ labɔ de
mais a donnen don maliyɛnw kunkolo de la k'a fɔ ko maliyɛn yɛrɛ tɛ mali sukaro fɛ mali sukaro yɛrɛ a bɛ ɲini a tɛ sɔrɔ baasi tɛ an da bɛna sugu an b'o walawala kosɛbɛ nka yala ni gɛlɛya min filɛ nin ye tantɔ sukaro ka ni gɛlɛya min filɛ e yɛrɛ fɛ i n'a fɔ dantuma y'a fɔ cogo min na sukaro gɛlɛyara diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o de don n'o tɛ jamana nɔ tɛ faamaw nɔ tɛ commerçants nɔ tɛ sukaro gɛlɛyara sur le plan international a gɛlɛyala n'i y'a ye a bɛ nin cogoya fana ni prix fana na bibi in na prix mun filɛ nin sugu kɔnɔna na nin an consommateur an b'o fɔ bɛɛ lajɛlen an t'an yɛrɛ ye o prix kɔnɔna na dɛ an b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka d'a kan commission nationale des prix bɛ yen nɔ commerçant détaillant bɛ a kɔnɔna na sɔrɔ busubagaw bɛ a kɔnɔna na grossistes bɛ a kɔnɔna na minnu yɛrɛ bɛ sukaro donni ka na douane b'a kɔnɔ c'est-à-dire structure ministère des finances jɛkulu min b'a kɔnɔna na a bɛ ɲini ka se structure 30 ma minnu bɛ sigi ni nin fasugu nana ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ n'a y'o fɔ ma ko conseil national des prix an consommateur yɛrɛ b'a kɔnɔna na ka prix sigi an bɛɛ jɛ ka bɛɛ sigi ni bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan ni bɛɛ lajɛlen ka yamaruya de ye ka sɔrɔ k'a publier pour que jamanaden bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ o la ne a gɛlɛyala tuguni an bɛ segin ka sigi ka hakilina kura de ta tuguni ni dɔ kan ka fara kan so a kan ka kɛ cogo min na k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye donc conseil national des prix ka sigi laban ni bi cɛ tun ye sukaro bila prix mun na o tun ye 110 ni o ye sukaro min bɛ bɔ kɔfɛ ka na mali sukaro 100 hali na tɛ ka ye ɲɛ la conseil national des prix ka dernier prix tun y'o de ye sigili ma kɛ mun kɔfɛ jusqu'à présent an consommateurs bolo o prix de bɛ en vigueur a bɛ ka feere sugu la prix min na bibi in na an bolo o ye fraude de ye komi an consommateurs an wulila an ka lettre cita cayala ka taa ministère la an ka kuma cayala radio sow sanfɛ ani télévision privée sanfɛ sisan an y'a ye jula b'o kɛ o commerçant b'o kɛ ni kuma cayala kuma dɔ la produit a bɛ kɛ o b'a latunu d'accord pour que ka pression kɛ k'a dayɛlɛ sinon bon prix min kɔni bɛ yen bibi in na an consommateurs bolo jusqu'à preuve du contraire komi sini conseil national des prix welelen don an welelen don parce que buruko problème bɛ yen an da bɛ tila ka magaya la dɔɔni donc u ye cadre bɛɛ wele k'an ka taa sigi ka kuma sini prix ko in kan donc n'an sera yen ni mun bɔra a la an b'o da jamanadenw tulo kan mais jusqu'à preuve du contraire sukaro kɔfɛ sukaro an consommateurs bolo 110 de don mali sukaro dɔrɔmɛ 100 de don ayiwa bamakɔ fan caman na sukaro ye 150 160 a bɛ ɲini ka se 200 la yɔrɔ dɔw la jamutene ni e ye sɔrɔ ko ɲɛdɔnbaa ye yala e yɛrɛ ye faamuyali jumɛn kɛ nin na sukaro ka sin ka yɛlɛn ten ka sɔrɔ an tɛ embargo kɔnɔ an bɔra embargo kɔnɔ sisan nɔ embargo waati la an sera ka fɛɛrɛw sɔrɔ min na ka prix stabiliser a ma se ka yɛlɛn kojugu nka mun de b'a to embargo tɛmɛlen kɔfɛ dɔrɔn ka sin ka fɛnw prix yɛlɛnnen ta ok ne bɛ aw fo ka studio tamani bɛɛ lajɛlen fo co-débatteurs balo ni koyita ani an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen i b'a dɔn an bɛ sukaro kuma de la niveau ko don d'abord sukaro in yɛrɛ a bɛ sɔrɔ cogo jumɛn i n'a fɔ o y'a fɔ cogo min na dɔ bɛ sɔrɔ anw fɛ yan dɔ bɛ bɔ kɔ kan olu fila faralen ɲɔgɔn kan o de kan ka se ka prix di anw ma n'a sɔrɔ an mako bɛ minnu na n'o ka ca ni mun bɛ jamana kɔnɔ prix bɛ yɛlɛ nka ni sukaro minnu bɛ yan n'o ka ca ka sɔrɔ besoin kan prix bɛ jigin bon maintenant an ka jateminɛ kɛ mun na tuma dɔ jamana ɲɛmɔgɔw o ni partenaires bɛ sigi san daminɛ na ka jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana mako bɛ jɔ ni sukaro hakɛ de la o hukumu kɔnɔna na sur la base de ses intentions importation yamaruya bɛ di subvention bɛ di k'a fɔ grossiste commerçant ba ninnu ye a ye na ni nin tɔni hakɛ ye kelen intention o dira jɔn ma a dira cogo a dira minnu ma est-ce que a fɔra o ka don ni mun ye o donna n'a ye wa mais ni gouvernement de b'a di ni gouvernement y'a di jɔn kan k'a sɛgɛsɛgɛ k'a contrôler k'a dɔn k'a fɔ yamaruya dira aw ka don ni nin tɔni ba hakɛ ye aw donna n'a ye kelen donc hali ni fiɲɛ yera minnu bɛ jagokɛlaw minnu b'a san ka na a ju fɔlɔ ye d'abord gouvernement de ye ale de bɛ yamaruya di k'a fɔ a ye na ni nin hakɛ ye donc ale de kan ka kɔlɔsili kɛ a bɛ n'a fɔ jamana ye du de ye du bɛ dutigi bolo cogo min na jamana ye du de ye an ka dutigi ye président de ye
a bɛ mɔgɔw de suganti a ka baarakɛɲɔgɔn a minnu bɛ se ka baara kɛ a b'olu de suganti premier ministre gouvernement mɔgɔ tɔ ninnu donc olu de kan ka kɔlɔsili kɛ sisan k'a fɔ an ye nin fɔ maintenant mun bilara mun na n'o ma baara kɛ o kɔnɔna na jɔn kan ka ɲɛɲini kɛ olu de kan ka ɲɛɲini kɛ mali problème fana bɛ yen de an delila ka nin kuma fɔ kabini donjan kuma caman bi fɔ a caman ye nkalon ye c'est pourquoi hali bi a ye ne wele débat la n sigara parce que service dɔ bɛ yen mun ye DGCC ye tuma caman a tɛna kɛnɛ kan an b'a fɛ a kana kɛnɛ kan consommateur an yɛrɛ an bɛna kɛnɛ kan an bɛ tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ɲɛna ni fiɲɛ bɛ yɔrɔ min na wala a bɛ fɔ mais ni wuli hali sini ni ma diya o tɛ na hali sisan micro trottoir mun kɛra a fɔra k'u ɲininkara u ma sɔn ka jaabi di o jamana bɛ taa ɲɛ cogo jumɛn donc tiɲɛ tɛ ka fɔ hali yan normalement stock parce que yanni commande ka lancer ɲininkali de bɛ kɛ stock jumɛn bɛ jamana kɔnɔ u ye entreprise sukaro dilan usine 2 minnu fɔ olu kan ka se k'a fɔ ni stock bɛ yen ou bien yanni kalo 2 cɛ an kan ka se ka nin fɛn mɔgɔ caman bɛ fɔ nkalon don an dɔw dela ka baro kɛ yan tuma dɔ i bɛ commande la u b'a fɔ ko stock bɛ yen i bɛ commande la dɔw bɛ kalo 3 kalo yirika kɛ o tigɛ tɛ d'a kan ka sɔrɔ i ye wari sara ka ban o bɛɛ fɔra kɛnɛ in kan yan bon donc mais gouvernement bɛ nin bɛɛ kalama nka hali sini yɛlɛmani ma na donc problème bɛ nin niveau de la donc e yɛrɛ bolo gouvernement tɛ ka jɔyɔrɔ la siga foyi t'a la mais i ye ɲɛsigili minnu fɔ n'o ye prévision ni fɛnw ye an kan ka sukaro hakɛ min dun san kɔnɔ est ce que gɛlɛyaw fana tɛ se ka kɛ o prévision fana bɛ se ka fausser wa non gɛlɛya tɛ se ka k'a la ne b'o de fɔ i b'a dɔn mali problème mun ye problème ba dɔ de bɛ mali la quoi ne ye fonctionnaire ye san 10 nin kɔ n b'a la en général minnu kan ka bila yɔrɔ minnu na olu tɛ bila yen mɔgɔ bɛ nommé yɔrɔ min na cogo min na an b'a dɔn problème bɛ yen de mun bɛ se mun na n'a bɛ tiɲɛ fɔ ɲɛmɔgɔ ye o man di ɲɛmɔgɔ ye mais a ka lakɛ ye mun ye o b'o de ta ou bien nin balima ye k'a ta k'a congo donc baara ti ɲɛ a tɛ wuli ka bɔ yen bon mɔgɔ minnu bɛ se olu commando ye donc olu clan bɛrɛ bɛ ɲini ka administration bila ni mun nana expérience dɔ sɔrɔ puisque o tɛ k'a jate o bɛ ka a gɛrɛ a da la o caman bɛ ka boli ka taa donc mali problème bɛ sinon o tɛ se ka ne bɛ service dɔn yan n'u ye prévision kɛ ka na sigi hali n'a jɛra a tɛ fɛn ani aspect dɔ fana bɛ yen capacité stockage jamana si tɛ yen c'est comme hali n'i ye wari sɔrɔ san kɔnɔ i ye dutigi ye hali n'i bɛ dépense i bɛ wari dɔ bila kɛrɛfɛ parce que i b'a dɔn don dɔ gɛlɛya bɛ se ka ni gɛlɛya nana i bɛ wari mun ta normalement jamana mara la jamana kan ka se ka kalo 3 dɔrɔn tɛ dɛ hali kalo 6 crise mana na cogo dɔw la capacité stockage kan ka kɛ jamana bolo min b'a to a bɛ se ka kalo 6 crise ɲɔgɔnna kɛ k'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna ma kɛ k'a sɔrɔ a m'a degun dɔn mais o t'an ka jamana na o i b'a jateminɛ ni gɛlɛya nana sur l'environnement international o bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ko i m'a ye gɛlɛya kɛra yan k'a sɔrɔ a gɛlɛya nana a tɛ tɛmɛ kalo 1 kan o ye aspect kelen ye ani fili bɛ yɔrɔ dɔw la kumaw kɔnɔ mɔgɔ bɛ to k'a fɔ ko gouvernement tun bɛ ka impôt mun ta gouvernement jɛnna o kɔ ala hali ni gouvernement jɛra a kɔ gouvernement bɛ wari sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ minnu na gouvernement kan ka dɛmɛ don hali n'a sɔrɔ a tɛ impôt t'a la mais an ka mɔgɔw bɛ ka mun fɔ ko an yɛrɛ tun bɛ impôt minnu ta minɛ an jɛna o impôt kɔ ayi o tɛ o aw t'a dɔn de hali n'aw jɛra aw ka impôt kɔ jamana bi taa ɲɛ a bɛ dilan jamanadenw de fɛ ka tila ka dilan jamanadenw de ye donc hali n'aw jɛra aw ka impôt kɔ parce que an bɛ diɲɛ in kɔnɔ yan an ka ɲɛnamaya bɛ lafiya cogo min na hali n'aw jɛra aw ka impôt kɔ n'u tɛ bɔli kɛ n'a sɔrɔ jamana bɛ ka wari sɔrɔ yɔrɔ dɔw la sanu ni fɛn wɛrɛw la o wari kan ka se ka tɛmɛ ta ka jamanadenw ni lahinɛ yanni gɛlɛya in ka se ka tɛmɛ mais o fana tɛ kɛ an fɛ o bɛ jɔ simplement an tun bɛ ka impôt minnu ta an ye impôt ninnu bila jamana mara tɛ kɛ ten fan si c'est pourquoi an bɛ segin a kan n'a y'a jateminɛ covid nalen waati tubabu jamanaw la u ye mun kɛ u y'a fɔ mɔgɔ aw ka to so ka tila ka dɔw sara san 1 u ye jamana ta ka wari jamana ka wari k'a ta ka mɔgɔw sara san 1 mais est ce que an n'olu ka sew ye kelen wa mais ne ko se in n'i y'a ye don min na ala ye se bɔ sanfɛ juru la ka n'a di jamana dɔ ma i k'a yira ne na a tɛ yen mɔgɔ i bɛ baara kɛ ni hakili de ye i bɛ baara kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ bɛ n'i kumana bi o b'a f'i ye ko an bɛ gɛlɛya kɔnɔ ko crise tɛ o ne ko jogo ɲuman ni crise le ɲɔgɔn na d'accord baasi tɛ an bɛna tila ka kuma d'i ma dantuma an bɛɛ bɔra k'a fɔ dɛ an ka sukaro dunta fanba bɛ bɔ kɔfɛ maa caman tɛ o ko ninnu ɲɛdɔn bi maa caman bɛ ɲininkali kɛ cogo jumɛn na sukaro ko dɛsɛ bɛ se ka kɛ sukaro tɛ ɲɛ la yɛrɛ mali kɔnɔ alors que sukaro dilanyɔrɔ b'an fɛ yan nɔ kabini waati jan ɲɛfɔli jumɛn de bɛ se ka k'o la alhamdulillah rabbil alamin komi ne kuma daminɛ n ye foli kɛ an ma foli kɛ an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw ani aw minnu y'an wele ka na an ka foli b'aw bɛɛ ye ala ka ni sababa bɛɛ bon an ka jamana in ko a ye kuma kelen fɔ kuma la jamana in ko bɛɛ dabirilen bɛ nkalon de kan a 80% an ye jagokɛlaw ye
n'i ye jagokɛla i bɛna i bɛ jagokɛlaw ka jo dɔrɔn ɲini k'o fɔ nin ye parti dɔ ka mɔgɔ ye i bɛ défense kɛ nkalon fan bɛɛ a kɛra fan bɛɛ nkalon nana kɛ diinɛmɔgɔ dɔ ka kuma dɔ bɛna fɔ i b'o ni karisa fɛ n'i bɛ mɔgɔ min fɛ i tɛ se ka tiɲɛ fɔ ka ko la o de an b'o gɛlɛya de kɔnɔ sinon ni ale ye mun fɔ jamana kan ka kɛ prévision de ye anw bɛ kuma bɛɛ de fɔ ka jamanaden hakili sigi mais an bɛ tiɲɛ fana fɔ gɛlɛya mun bɛ yen prévision de tɛ nin jamana ninnu na u b'a fɔ mali kura hali bi san 2 in kɔnɔ foyi ma prévoir an tɛ jamanaden na révolte dɛ anw bɛ fanga bɛ bi an ka fanga de don parce que ni nin ma ɲa an bɛɛ b'an ta yɔrɔ ɲini an b'a ɲini a ka ɲa mais an ka tiɲɛ de fɔ hali jugu k'i ka ɲin bila ka tiɲɛ f'i ye ka fisa jugu ye o tuma ni jamana in kɔnɔ san 10 san 20 bi n'an kun cɛsirila sɛnɛ la ka canne de sucre m'o ye ɲimikala ye k'o fanga bonya office Niger la san o san office Niger PDG bɛ bɔ u b'a fɔ ko nin hakɛ de bɛ yen ko tubabu y'a dilan ka to nin hakɛ de la ko nin kan ka fara kan ko nin wari bɛ bɔ mais wari in bɛ bɔ ka kɛ mun ye a tɛ ɲɛfɔ mɔgɔ ye depuis an bɛ denmisɛnnin la kabini an yɛrɛ tɛ malo fɔ fo ka na an da don kumaw la fo an yɛrɛ bɛ wuli ka taa ne yɛrɛ taara ministre de la culture kura min bɛ yen Modibo Keyita ka taa proposition dɔw ka ɲi ni jamana a sigilen ni jagokɛla ye mais n b'a dɔn an bɛ wari bɛɛ labɔ ka taa fɛnw de san tant que an ma balimaw don sɛnɛ la ne ni ko ne anw parce que anw o de ye ninnu ye ka taa s'a ma ni an ka hakilina ye pour que jamana bɛ lafiya mais a filɛ ka mun fɔ jamana in dilannen bɛ cogo min na mɔgɔ dɔw tɛ lamɛn dɔw de bɛ lamɛn mais est-ce que fan dɔ la aw yɛrɛ jagokɛlaw fana ka laɲini yɛrɛ tɛ fɛn ninnu caman ka bɔ kɔfɛ aw dɔw tɛ fɛ fɛn minnu bɛ dilan yan nɔ olu ka développer parce que aw ka sɔrɔba t'u la est-ce que o tɛ jagokɛlaw yɛrɛ ta fɔ jagokɛlaw ka hakilina t'o ye jagokɛlaw ka hakilina bɛɛ ye ka fɛn dɔ sɔrɔ yan ka transformer parce que i bɛ taa sanni kɛ kɔfɛ ka na tuma bɛɛ i bɛ dédouanement sara état de ka système ye parce que état y'i jigi da douane kɔnɔ kan sɔrɔ la ani impôt o de y'o favoriser état ma petite moyenne entreprise favoriser a bɛ 20 ans bɔ anw ye détaillants ye mɔgɔw ye mallet dilanyɔrɔninw dayɛlɛ mɔgɔw ye crème dilanyɔrɔninw dayɛlɛ pour que u ka se ka an ka fɛn minnu bɛ bɔ yan zɛgɛnɛ ni fɛn k'a labɛn n'i y'a daminɛ ju bɛ taa san kɔfɛ ka na se état de y'a encouragé parce que état ka sɔrɔ min bɛ douane kɔnɔ ani ko minnu bɛ douaniya kɔnɔna la o ni état cɛ o de kama importation favoriselen don sinon a ka di commerçant bɛɛ ye don dɔ i ka kɛ industriel de ye hali commerçant fitininw a ka di ye i ka safinɛ dilanyɔrɔnin dɔ dayɛlɛ i ka fɛn dɔ dayɛlɛ mais encouragement de t'a la an ka jamana in kɔnɔ n'i ye baara o baara daminɛ k'i b'a fɛn bɛɛ bɔ kɔfɛ ka na k'i b'a dilan yan k'a feere i bɛ bin i bɛ tɛ se ka courant sara parce que courant ka gɛlɛn fɔlɔ a conditionnement bɛɛ ka gɛlɛn pour que i ka se ka production kɛ yan o de gɛlɛya kama bɛɛ bɛ taa fɛn san kɔfɛ ka na ayiwa sukaro sɔngɔ yɛlɛnni na n'a bɛ ɲini ka 200 sɔrɔ kilo la sisan nɔ balo bɔra k'a fɔ nin kɔni sigikafɔ ma kɛ pour que sukaro sɔngɔ ka kɛ nin hakɛ ye kun jumɛn na commerçant ye nin décision ta yala i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye o la bon ne tɛ y'o de f'i ye kabi kuma daminɛ ko ne tɛ se ka ɲɛfɔli k'a yɛlɛnna cogoya min na parce que ne ta ye surtout de anw ye détaillants de ye an ka mɔgɔw ye ɲininkali kɛ u k'u b'a sɔrɔ 6,500 ani 500 6,500 ni 500 n'i ye bɔrɔ san o la ka na s'i ka yɔrɔ la ka manani kɛ k'a siri a bɛ se 8,000 ma 8,000 i b'a feere 160 de bon minnu bɛ na n'a ye peut-être n'an bɛ débat wɛrɛ kɛ a bɛ se k'a la importateur yɛrɛ ka mɔgɔw ɲini u bɛ se k'a ɲɛfɔ mais n kɔni ye n da don kuma min na o tɛ ko n bɛ commerçant défend o ye tiɲɛ ye bɛɛ ɲɛ bɛ mun na k'a fɔ diɲɛ gɛlɛya bɛ yen euro dollar n balimakɛ balo y'a fɔ olu gɛlɛyara anw dun fɛ yan anw bɛ taa an ka wari falen de ka sanni kɛ n'an ye sanni fana kɛ an ka transport développement ye an ka wari de ye mais transport tɛ kɛ an ka wari ye transport bɛ sara dollar bɛ euro hali an bɛ bɔ ka taa sanni min kɛ an bɛ billet mun ta gɛlɛyaba dɔ de bɛ diɲɛ kɔnɔ mun b'an kan mais gɛlɛya in bɛ se ka atténuer ni mun ye ni jamanaden ka kisɛya ani tiɲɛ jamanadenw ka sigi ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka na kow dabiri fanga bɛ se mun na o k'o fɔ jagokɛlaw bɛ se mun na o k'o fɔ consommateur fana waati dɔ ka gɛlɛn a ye sɔnni ma mais an ka jamana ko bɛɛ ye an b'a dabiri de ka waati dɔ la tɛmɛ i b'a sɔrɔ sa bɛɛ bɛ wuli ka kule nin waati bɛ tɛmɛ an b'a dabiri f'an ka kɛ de ko dɔ ka kɛ conséquent dɔ continuité sinon embargo tun bɛ senna tuma min na jamanaden kisɛyara ka sɔn ko caman ma mais embargo ni nin gɛlɛyaw tɛ kelen ye embargo dumuni yɛrɛ tun t'a la o dumuni tun bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ embargo gɛlɛya tun ye fɛn suguya wɛrɛw ye mais dumunifɛnw gɛlɛya kɔni bi ne t'a fɔ k'an bɛ fanga accuser nin ye diɲɛ gɛlɛya ye mais fanga jɔyɔrɔ bɛ ko minnu na olu bɛ an bolo fana fɔ a la ani jamanaden yɛrɛ ka prise de conscience k'a lajɛ an bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn fa jamana jɔ la jamana tɛ commerçant dɔrɔn ye jamana tɛ sɔrɔsi dɔrɔn ye jamana ye bɛɛ de ye bɛɛ ye consommateur ye ne bɛ ka kuma bi n ye jagokɛla ye mais ne fana bɛ fɛn dɔ san bɛɛ bɛ fɛn dɔ san ka dun. d'accord Balo i sɔnna Dantuma ka kuma in ma wa ko an bɛ fɛnw dabiri o de la fura tɛ sɔrɔ an ka gɛlɛya ninnu na. siga foyi tɛ o la sɔsɔli tɛ o la o parce que a dabirili ye mun ye i da don sukaro dilan usine 2 min na a b'an fɛ yan usine dɔrɔn ko tɛ dɛ
kana sigiri n'a fɔ mun ma ko ɲimikala ni sukaro bɛ bɔ o la o foroba de bɛ anw bolo yan nɔ o foro min bɛ anw bolo yan nɔ o foro yɛrɛ mun exploité la o tɛ tɛmɛ 30% kan o dun sukaro dilan o dun foro in binna de a ma fɔ ko ka Mali ta dɛ a fɔra de ko ka farafinna de ta farafinna tile bɛɛ fɛ Afrique de l'Ouest farafinna tile fɛn bolo ko k'o de ta o dɛsɛlen don ka Mali ta e yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko consommateurs t'u sukaro yɛrɛ fɛ hali n'u dilanna ko an yɛrɛ t'u fɛ consommateurs bɛ sukaro in fɛ dɛ ne ma i man ka kuma faamuya yɔrɔ la c'est-à-dire n ko u b'a fɔ de k'a fɔ ko consommateurs tɛ sukaro in fɛ mais et pourtant consommateurs bɛ sukaro in ɲini a tɛ sɔrɔ di sukaro in bɛ labɔ di donc o ye système dɔ de bilalen en place o danganiya b'aw bolo o danganiya b'anw bolo parce que yan non seulement u ye production u y'u a ku jigin fitinin min fana bɛ sɔrɔ n'o kan ka don jamana kɔnɔ sukaro min bɛ bɔ kɔfɛ ka na k'o compléter o fitinin fana affaire fana b'o kan o fana bɛ labɔ parce que sukaro in ɲininen don diɲɛ bunanku kan an b'a kalama o mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o b'a fɔ ko le commerce malien est libéral c'est faux monopole bɛ Mali commerce la a fɔra ko ni commerçant détaillant bɛ yan o b'a dɔn ko ni mun bɛ se ka don ni mun ye k'i ka don ni a ye ala k'i ci ni min i farati ka taa produit dɔw ta ka na produit minnu subventionnelen don n'i ye milliard dɔ la wala i ka milliard bɛ tiɲɛ parce que monopole b'a kan donc démocratie nalen o système de instauré la jamana in kɔnɔ yan nɔ parce que an y'a ye faama minnu tɛmɛna olu ni jula dɔw bolo de bɛ ɲɔgɔn bolo olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka nafa in ta an jamanadenw ka ɲɛkumu kan c'est pourquoi an b'o to de la transition wele il faut que le système change donc a tɛ ka yɛlɛma fɔlɔ il faut que le système change parce que transition nana an ka dɔn k'a fɔ ko Mali bɛ fɛn dɔ de kɔnɔna na an bɛ rébellion kɔnɔna na embargo fana tun bɛ an kan Frère Dantuma bɔra ka kuma dɔ fɔ da dumuni ninnu a fɔra ko tɛ embargo la mais embargo nana ka na se yɔrɔ dɔ la CEDEAO y'a ye k'a fɔ ko le Malien est resté soudé an ye ɲɔgɔn minɛ an ma ɲɔgɔn bila finalement hali da dumuni tun bɛ ka don jamana dɔ fɛ o y'a bloqué o pour que an ka tɔɔrɔ an ka se ka pression kɛ an ka se ka wuli ka pression kɛ mais avec tout ça le Malien est resté soudé finalement u ye embargo wuli ka bɔ yen d'accord Jamutene an y'a ye k'a fɔ sukaro dɔrɔn tɛ dɛ fɛn caman bɛ yen nɔ minnu sɔngɔ yɛlɛnna fɛn caman an y'a ye ko buru a bɛ se ka kɛ yɛrɛ o fana sɔngɔ bɛna yɛlɛn sabula dɔw ye grève daminɛ bi ko farine sɔngɔ yɛlɛnna fɛn caman dumunifɛn wɛrɛw sɔngɔ yɛlɛnna hali balo minnu fana bɛ sɔrɔ an fɛ yan nɔ e yɛrɛ bolo nin kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn de ye jamana yɛrɛ ma waati an b'a fɔ min ma moyen terme ou bien long terme la. ok i b'a dɔn i ka kuma in diyara ne tuma ne miirila la ne jabi tigɛ ne ye économie ye sanfɛ kalan ne mana sigi ka jamana lajɛ wallahi ne jabi tigɛ tuma caman jabi tigɛ hali sufɛ parce que ɲɛ tɛ bɔ da la mɔgɔ b'i fɛ a b'i fɛ mais n'a tɛ se ka dumuni kɛ a tɛ se k'a yɛrɛ furakɛ a tɛ se ka déplacer a tɛ se ka foyi kɛ ko ba degunnen bɛ kini kɛ or ninnu ye kuma minnu fɔ Koyita ni Balo ye kuma minnu fɔ jamana wɛrɛ t'an bolo Mali in kɔ i kana kɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ o y'i kungo ye mais ni Mali firinna a bɛ firi an bɛɛ de da la bon donc ni anw y'a sigi k'a lajɛ an ye sanfɛ kalan faw ye an ka baara ɲɛsin don ma mais tuma dɔ hali anw tɛ ɲininka jamana in ko ka gɛlɛn mais kuma n bɛ gundo kelen f'aw ye a bɛ ni ala cɛ moi je suis professeur d'université mais an ye économiste ye an ka mɔgɔ si tɛ yen mun bɛ ɲininka mun garalen don ko k'a fɔ ko an ka hakilina di an kana ou bien an de ye fasoden jugu ye a kelen tɛ yen bon an dun formé a kama ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jatelen minɛ an ɲɛ bɛ fɛn dɔw la tuma dɔ an tɛ bɔ ni jamana ye ni jamana in filɛ a bɛ filɛ an bɛ da la an k'o to i b'a dɔn problème ye mun ye n bɛ segin a kan jamana in maliyɛn an b'a fɔ ko sensibilisation a kana ka wari tiɲɛ a la foyi tɛ sensibilisation tɛ maa si dilan sariya de ye maa dilan maliyɛn kelen min bɛ ka sariya tɛ ka sariya bato yan n'a donna avion kɔnɔ ka se Faransi Charles de Gaulle la a bɛ sariya bato mun a b'a bato yen parce que a b'a dɔn yen n'a ma sariya bato mun bɛ d'a kan a b'a dɔn maintenant donc commerçant nciniw hali n'a ma f'u ye n'u b'a dɔn ni prix man ka tɛmɛ nin kan n'i tɛmɛ nin kan kɔlɔlɔ nin b'a la kana sigi a bɛɛ bɛ sariya bato donc jamana ɲɛmɔgɔ de kan ka u jɔ u jɔyɔrɔ la fo an ka nin fɔ n bɛ exemple kelen ta n bɛ segin a kan tugun n'a bɛ jateminɛ san dama in na jamana in kɔnɔ ala ni fanga kura mun nana opérateur kura bɛ falen a kɛra commerce kunda o
a kɛra carburant kunda o a kɛra domaine kun bɛɛ kunda i b'a incorporer donc o b'a yira ni fanga kura nana o n'u ka mɔgɔ don bon e bɛ se ka marché di i ka mɔgɔw ma k'a fɔ i bɛ grenade ta ka sigi o la cogo jumɛn na a ka gɛlɛn donc o mana nkalon tigɛ k'a da k'a f'u ye i tɛ se an ka na transport ta in na jamana ɲɛmɔgɔ tun man ka sɔn cogo si transport ka yɛlɛ tɔ bɛɛ b'i yɛlɛ hali taji sɔngɔ yɛlɛni oui n t'a dɔn hali taji sɔngɔ yɛlɛni n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye parce que transport ni transport yɛlɛnna fɛn bɛɛ de bɛ yɛlɛ ani fana hali n'i sɔnna a ka yɛlɛ bibi in na taji bɛ 800 et quelque 160 ni kɔ essence mais a bɛ Niger joli 140 ni dɔɔni a bɛ Burkina joli non Niger 180 Burkina 140 ni dɔɔni est ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamu mais ninnu ni jamana nin bɛɛ o si porte o si bolo mais an k'o to yen an ka tɛmɛ o kan n'i ye transport jateminɛ a yɛlɛ marche waati la yɛlɛkun fɔlɔ ka na se sisan environ presque 250 ou 300 de farala kan mais ne ye jateminɛ kɛ Sikasso Bamako ni Sikasso environ ça fait presque 400 km a tɛ 400 bɔ fɔlɔ mais a ye taa transporteur ɲininka o transporteur si tɛ yen mun b'a fɔ ko wa ko carburant incidence a déplacement kan k'a tɛmɛna ko ale bɛ se ka dépense supplémentaire mun yɛlɛnna ta k'a bɛ tɛmɛ 5000 ni 6000 kan a tɛ tɛmɛ o kan mais pourtant mɔgɔ kelen kelen passage kelen kelen a fɔra ko a prix bɛ se ka fixer entre 7000 ka taa 8000 la donc o fɛn min tɛ 1000 donc 400 ni kɔ ɲɔgɔnna farala kan donc ça veut dire quoi transporteur ye augmentation mun kɛ n'i y'a jateminɛ ko essence de don essence dɔn tɛ o i bɛ taa sɔrɔ fɛn wɛrɛw tun bɛ yen nɔ mun tun b'u kɔnɔ don jan ka sɔrɔ bi ma se u y'a fara kan mais jɔn kan k'a fɔ aw kana fara kan ɲɛmɔgɔ n'a sɔrɔ u b'a dɔn mɔgɔ minnu sugantira ka bila u ka baara la olu de kan k'a fɔ non ni transport ni farala carburant augmentera ka se nin prix in na mais aw ka augmentation man ka tɛmɛ nin kan mais n'aw ye mɔgɔ bila minnu tɛ a ɲɛdɔn kosɛbɛ dun donc syndicat u bɛ taa aw ye commerçant ye aw jɔ don k'aw ka fɛn défend aw bɛ taa aw k'a défend donc aw ni gouvernement bɛ bɛn dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ digi jɔn na ko an ka faso an ka kɛ faso fɛ an ka yɛrɛ minɛ alors Jamutene nin bɛɛ an bɛ tiɲɛ don jamana nɔba b'a la jamana ɲɛmɔgɔw nɔba b'a la mais est ce que nin bɛɛ bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye ka d'a kan Dantuma yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma daminɛ la a ka di jagokɛlaw yɛrɛ fana ye souvent a y'a fɔ cogo min na provoquer la crise ka fɛnw gɛlɛya yala est ce que o tɛ hadamaden est ce que o tɛ mɔgɔw yɛrɛ kɛcogo ye wa ayisa n'o de f'i ye diɲɛ jamana kan même libération i bɛ ka libération min fɔ ko ka bɛɛ ta yɛrɛ ma même libération kɔnɔna na bɛɛ tɛ tu yɛrɛ ma tɛ o parce que jamana bɛ dɛmɛ de la se bɛɛ ma dɛmɛ don bɛɛ de ma quoi même commerçant ni fɛnw donc jamana bɛ sariya dɔ de sigi sen kan e bɛ libération min fɔ libération tɛ faransi ya a tɛ Allemagne a tɛ zina mais fɛn tuma dɔw la ni mesure dɔw tara pour que direction kɛra i n'a fɔ DGCC na ɲɔgɔn na donc mais ni DGCC kɛra ko ka se ka contrôle kɛ o de kan ka moyen d'u yɛrɛ ma mun fɔra o ka kɛ baara ka kɛ n'o ye mais ni gouvernement ma o moyen di a yɛrɛ ma dun a bɛ na nin gɛlɛya hali libération a fɔ ko ka bɛɛ to a yɛrɛ d'accord Dantuma yala e yɛrɛ bolo gouvernement tɛ ka kɔlɔsili kɛ fɛn min ye contrôle ye ka ɲɛsin jagokɛlaw ma cogo min na maaw kana se ka prix yɛlɛ u yɛrɛ ma ten ka kɛ u sago ye ok bon n bɛ segin n ka kuma kan ko crise adamaden yɛrɛ naturellement bɛɛ bɛ yɛlɛma sɔrɔ de fɛ n y'o fɔ kuma la o tɛra k'a fɔ ko jagokɛlaw b'a fɛ dɔrɔn ka fɛn gɛlɛya jagokɛlaw an ka jamana in kɔnɔ ne b'a fɔ kuma bɛɛ an ka jagokɛlaw ye maliyɛnw de don an ka jagokɛlaw ye silamɛw de don ye chance dɔ ye an ka mali fɛnɛ kɔnɔ an ka jagokɛlaw bɛ se ka taa fɛn ta 100 ka na ka feere ka bin jagokɛlaw b'o kɛ jamana kanu kama jagokɛlaw bɛ baara la yan mais jamana système ye fanga de a tɛ ka fɔ an bɛ fanga lagosi mais fanga mana i fara jagokɛlaw kan fanga bɛ dɔ kɛ parce que an y'a fɔ ko fanga bɛ dédonnement bi o ye fanga jɔyɔrɔ ye dɛ a bɛ dédonnement bi jagokɛla fana bɛ taa ta ka na ka nɔgɔya kɛ mais baara ma dafa de parce que baara ma dafa jamutɛnɛ ye dɔ fɔ prévision k'a dɔn ka fɔ nin kilo 10,000 ne kan ka bɛn jamana sɔrɔ dumuni ma san kɔnɔ o baaraw tɛ commerçant bolo o bɛ baara yɔrɔ dɔw de bolo peut-être faille dɔ bɛ don yɔrɔ dɔw la n'i y'a ye a bɛ fɔ yɔrɔ dɔ ko crise i b'a sɔrɔ prévision dɔ de ma bɛn a ma bon o tɛ jagokɛlaw ye jagokɛlaw hali n'olu ye plan kɛ je crois que statistique bɛ gouvernement de mais jagokɛlaw an b'a ye k'a fɔ crise ni mana wuli dɔrɔn jagokɛlaw b'a fɔ nin crise bɛ yen nɔ an ye dɔ fara la fɛnw prix kan nin crise bɛ yen est ce que o tɛ réalité dɔ ye jamana in kɔnɔ wa bon o ye réalité ye mais mun bɛ se k'o kɔ kari n'an y'a fɔ bi ka fɔ an bɛ wari de ta ka taa fɛn san sukaro san an bɛ wari de ta ka taa fɛn san comment il s'appelle blé san n'o ye alikamamugu ye k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ dire in mara u b'a fɔ cogo min na espace min b'an bolo ne alikama sɛnɛ a kɔnɔ an bɛ alikama bɔ ka tila k'a feere bon jagokɛlaw bɛ gɛlɛya fɛ
a y'o fɔ k'o bɛ gɛlɛya fɛ mais gɛlɛya bɛ kunbɛn ni mun ye ni fanga ye ni fanga ye stratégie kɛ bi k'a to a bɛɛ bɛ san ɲa est ce que gɛlɛya bɛ na wa ne fana bɛ k'o e fana jaabi o k'o question poser e kun parce que a bɛ ko ko mana wuli a b'a fɔ ko jagokɛlaw c'est vrai mais jagokɛlaw kɔni tɛ état ye mun b'a fɔ a ye nin sɛnɛ kɛ a ye nin permettre ta a y'a kɛ tan an ɲɛ b'a la don o don projet agricole kuraw bɛ yan don o don ni baraji bɛ jɔ don o don nin bɛ kɛ nafa jumɛn b'a la an bolo jamana ye ka o bilanw kɛ k'a ye nin projet nana san 5 kɛ nin yɔrɔ la a ye nafa jumɛn ɲa c'est vrai insécurité bɛ yen an kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ jamana in gɛlɛya fanba bɛ an ka insécurité bolo yɔrɔ caman bɛ yen fɛn dɔ tun bɛ k'a yɔrɔ la ɲinɛ o tɛ se ka kɛ an ka o jamanadenw k'o fana dɔn k'a fɔ jamana bɛ kɛlɛ de la anw tɛ gouvernement défend mais an bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ jamana n'a bɛ kɛlɛ kɔnɔ ani jamana min tɛ kɛlɛ la o ka k'a tɛ kelen ye ni bɔra yan ka taa Laginɛ ni bɔra yan ka taa Sénégal kɛlɛ tɛ yɔrɔ min na an ka kaw tɛ kelen ye kɛlɛ bɛ se ni gɛlɛya caman ye jamana kɔnɔ parce que ni doni ka bɔ tɛ se ka kɛ mɔgɔw fɛrɛlen don fɛn caman bɛ se ka gɛlɛya ka da hali insécurité yɔrɔ kan bi i b'a sɔrɔ anw ka yɔrɔ la ɲɔ kan ka sɛnɛ yɔrɔ min na an delila ka projet dɔ monter ka taa n'a ye gouvernement na ɲɔ kan ka sɛnɛ yɔrɔ min na ni ɲɔ a filɛ samiya de fɛ attaque bɛ caya pourquoi parce que kaba ni ɲɔ bɛ sɛnɛ u bɛ se ka to dugutigiw la an y'a yɛrɛ k'a fɔ jamana yɔrɔ min na ni kɛlɛ tɛ yɔrɔ min na a y'a yɛlɛma olu ka tiga ni sɔw kɛ fɛn minnu ni tu tɛ k'olu la an taara ni hakilina caman ye bon ɲɛma la gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ a tɛ k'a fɔ ko commerçant dɔrɔn don c'est des choses souvent ala ka latigɛw de nana bɛn an kan mais ni latigɛ ninnu bɛ wuli ni mun ye u ye tiɲɛ de ka fɔ c'est vrai que gɛlɛya b'an kan ala nana ni hali kɛlɛ in nkalon b'a kɔnɔ d'accord parce que nkalon ni tɔɔrɔ o yi mɔgɔ caman donna kɛlɛ kɔnɔ ka sɔrɔ tiɲɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o fɔlen bɛ a tɛ kɛ ten d'accord Balo commerçant ko a bɛɛ tɛ commerçant nɔ ye nka est ce que commerçant fana fiɲɛ dɔɔni t'u la sabula kuma caman i b'a ye ni gɛlɛya ni wulila dɔrɔn fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛ par exemple Ukraine crise wulilen fɛn bɛɛ hali fɛn minnu n'an ma deli ka mɛn k'u bɛ bɔ Ukraine fɛ a bɛɛ yɛlɛnna dɔw b'a fɔ ko gɛlɛya ko fɛn bɛɛ yɛlɛnna yala o fana tɛ commerçant ka bamanan y'o de fɔ ko dɔ bɛ ɲa la mais dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la Frère a da don buruko la sisan e yɛrɛ i da don a la k'a da yɛlɛla n'i y'a jate minɛ gouvernement tun ye subvention kɛ usine tigiw fɛ parce que usine belebele 3 de bɛ an fɛ yan nɔ n'o ye farine dilan usine ye bien vrai que alikama bɛ bɔ Russie ka na hali ni alikama sɛnɛyɔrɔ b'an fɛ yan n'a tɛ ka exploiter usine fɛn fɛn bɛ yan alikama sɛnɛ hectare ba dira o ma pour que ka sɛnɛ kɛ insécurité ko in fana de kama o dɛsɛlen don ka sɛnɛ kɛ mais alikama bɛ ka bɔ kɔfɛ ka na transport coût de transport a dayɛlɛ la mais avec tout ça gouvernement a subventionné k'a fɔ usine tigiw ye u ka a di a kana tɛmɛ 25 000 francs kan n'o ye farine ye o farine man ka tɛmɛ 25 000 francs kan o de kɛra sababu ye ni gouvernement tun sera ka jouer buru prix kan avec la commission nationale des prix na anw yɛrɛ consommateur b'o o kɔnɔna na parce que buru fɔlɔ ni i tun ye a fɛn buru dilan saki 2 o pétrin a tun bɛ fɔ ma ko pétrin kelen o tun bɛ bɛn 360 pain ma buru 360 pain mais bɛnkan kɔnɔna na boulanger dɔrɔn ka ko tɛ dɛ commission nationale des prix ka bɛnkan kɔnɔna na pétrin taara fɔ 400 pain na buru tun ye 50 ye o wagati 360 mais a nana 400 na ka dɔ fara a nombre kan ka tila k'a dɔ fara a prix fana kan parce que buru tun bɛ feere 250 mais officiel a fɔra ko ka buru feere 270 an la bɛ ka feere bitigiw la 300 donc commission nationale des prix ye prix mun fɔ n y'o o de fɔ halisa an b'o o de kɔ comme an ye yɛrɛ lettres ci k'a bila ka taa sanfɛla niveau bɛɛ lajɛlen na ala y'a kɛ bi ministère du commerce y'an wele ka cadre wele ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ sini ministère la 15 heures donc pour aller discuter ce problème là ka fɛn fɔ jamanadenw ye fɛn min bɛ faamuya parce que fɛnw kɛra damatɛmɛ walew ye donc dɔ bɛ gouvernement na mais dɔ fana bɛ julaw la parce que ni fɛn min sigila cadre de dialogue kɔnɔna na sariya de don a kan ka bato en tant que cadre en tant que cadre national des prix ma bɔ ka prix fɔ fɛn man ka kɛ ka yɛlɛ o ni sanfɛla ni ɲɔgɔn cɛ so hali ni fɛn da yɛlɛ la yanni julaw k'a da yɛlɛ u yɛrɛ ma nin ye commerçant détaillant ka ɲɛmɔgɔ ye ko bɛ sariya bolo de fɔ don y'o fɔ n ka émission dɔ la o ni fɛn bɛ ka yɛlɛ n'a bɛ ka jouer détaillant kan détaillant bɛ tali kɛ en principe demi grossistes de fɛ o kɔni kan ka demi grossistes wele ka gouvernement écrit k'a fɔ a ye ni prix nin fɔ mais an bɛ k'a sɔrɔ demi grossistes fɛ ni prix de la donc normalement ampliation bila ka taa demi grossistes ma demi grossistes fana bɛ gouvernement écrit ka tila ka ampliation bila ka taa di grossistes ma k'o bɛ sigi
a minɛn kɔnɔ ten cogo la. ni kɔni tɛ se ka kɛ ko gouvernement tɛ nin kalama. non hali mais fɛn bɛɛ sɛbɛnni don ni e ma sɛbɛnni kɛ i ma ye mɔgɔ caman bɛ kuma radio so ni fɛnw na o b'a fɔ ko la parole s'envole mais l'écrit reste. c'est pourquoi an bɛ gouvernement ka attention attirer k'an ka décharges minɛ i tɛ se k'a fɔ k'i ma averti o la. c'est pourquoi an bɛ lettre sɛbɛn k'a d'u ma officiellement. so bibi in na fɛn bɛɛ lajɛlen dayɛlɛla. d'accord Jamutene i bɔra k'a fɔ i ko nin kɔlɔlɔbaw b'u la i yɛrɛ ka kuma ko ba ɲɛ gannen bɛ kini kɛ nka yan'an ka pour que an ka kisi o ma fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ yaasa prix ninnu hali n'a ma se ka jigin kojugu a ka se ka stabiliser prix ka fara ka to ka yɛlɛn kuma bɛɛ suko ni dugusajɛ cɛ. an ye minnu fɔ gɛlɛya minnu fɔ fo gouvernement ka fɛɛrɛ sɔrɔ la misalila baara ka kɛ tiɲɛ kan e ko nin kan ka quantité da in importer a ma importer jɔn kan ka o sanctionner gouvernement ka k'o sanctionner kalo kelen in kɔnɔna na a ma nɔgɔ mais yanni kalo kelen kalo fila ni disposition in taara baara ka kɛ tiɲɛ kan kana siga a bɛ fɛn parce que fɛn fila de don soit nkalon tigɛra a fɔra ko stock minnu bɛ yan minnu tun kan ka don nkalon tigɛra yen o ye kelen n'a sɔrɔ bɛ yen gouvernement de b'a dɔn yamaruya dira minnu ma minnu kan ka na n'a ye maintenant n'olu nana ye parce que fɛn kelen fo o fana de ka kɛ mais ne sigalen n'a sɔrɔ a bɛ kɛ normalement mun kan ka kɛ n'an b'a fɔ tubabukan na ko au niveau de la chaîne d'approvisionnement c'est-à-dire n'i ye produit fɛn fɛn ta mɔgɔw de bɛ a b'u la grossistes bɛ yen détaillants bɛ yen donc gouvernement ka service de kan ka kɛ minnu bɛ jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ dépense jumɛn de bɛ bin ninnu mɔgɔ bɛ nana ye a ka dépense ye jumɛn ye a ka tɔnɔ ye jumɛn ye tɔnɔ bɛ niveau minnu na bon ni o analyse fini ninnu ma kɛ o de kama ni gouvernement o da gouvernement bɛ se k'a fɔ non grossistes de kan ka dɛmɛ ou bien détaillants de kan ka dɛmɛ parce que a b'a dɔn problème bɛ nin niveau de la mais n'u n'a ɲɔgɔnna tɛ a bɛ na ni gɛlɛya ye donc ka o kɛ ka o analyse ninnu kɛ maintenant yan minnu ye yan production minnu fana estimation minnu fana bɛ yan fo cɛ de k'a fɔ o niveau la ani o ka service technique ɲɛnamaw même mun ye université ka sɛgɛsɛgɛli olu dɔw ka baara ye sɛgɛsɛgɛli ka ni jateminɛ k'a dɔn ka don a kɔnɔna na fo ka a fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ u b'a dɔn gɛlɛya bɛ niveau mun na dɛmɛ kan ka segin niveau mun na k'olu associer a la diɲɛ jamana bɛɛ bɛ taa ɲɛ tan de d'accord donc n'o kɛra sisan d'ici 1 mois 2 mois parce que bi ni sini tɛ dɛ d'ici 1 mois 2 mois a bɛ kɛ mais gouvernement fana kan ka mun fɛ fo gouvernement ka kelen de jateminɛ i b'a dɔn Mali la fɛn fila de ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la diɲɛ gɛlɛya bɛ yen mais sɔrɔ bin sanction nana ni sɔrɔ binni de ye Mali kɔnɔ jamana tɔw la o bɛ jamana sanga ni ɲɔgɔn ye fili de don fɛn prix ka gɛlɛn Sénégali mais mɔgɔw ka sɔrɔ ma bin Sénégali mɔgɔw ka sɔrɔ ma bin Ivoire la bon crise tun nana kɛ mɔgɔ caman ka baara sara gouvernement ka budget yamaruya tun dira ko 15% seulement o de tun bɛ utiliser or entreprise baden de sigilen don gouvernement ka budget in na mɔgɔ minnu bɛ fourniture kɛ même hôtel ni fɛn ninnu donc ça dit wari tɛ mɔgɔw bolo n'o waati fana na n'a y'a to fɛn prix ka yɛlɛ yɔrɔ a ka gɛlɛn donc gouvernement de k'a lajɛ sisan n'a sɔrɔ wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ parce que mɔgɔ tɛ mun faamuya sanction waati la gouvernement se tun dɔgɔyalen don gouvernement ka compte min bɛ BCEAO la a tigɛ tun tɛ se ka da o kan marché financier ka se ka juru ta a tun tɛ se mais o bɛɛ bɛ gouvernement bolo sisan mais fɛn prix bɛ ka yɛlɛ faamuyali t'a la dɛ a k'a banba ka fɛnw subventionner fɛn prix ka nɔgɔya mais en quelques mots kuma labanna yala e yɛrɛ fɛ an b'a dɔn samiya daminɛna nka sɛnɛkɛlaw bɛ k'u plaint engrais kow la u sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya an bɛ nin situation fana la yala kalo nataw la walima hali san wɛrɛ mɔgɔ bɛ se k'i sigi ni gɛlɛya sugu ye ou bien fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la i ye nin fɛn minnu fɔ. c'est pourquoi ne y'a fɔ Ukraine crise in n'a banna joona nɔgɔya dɔɔni bɛ se ka na mun ye buru ni fɛn dɔw ye mais n'i ye a jateminɛ yan an ka élevage turuto ninnu fɛn caman sigilen don kɔɔri engrais ni fɛn ninnu caman na bon maintenant san tɔw la mɔgɔ bɛ engrais sɔrɔ 3,000 dugu ma mais n'o b'a san sisan 7,000 fo ka taa 8,000 la o mana ɲɔ min tigɛ o kɔnɔna na e b'a fɔ k'o feere ma joli o de kama ne ko ni an sigira ka jamana in sini lajɛ fo an jaabi tigɛ parce que an ɲɛ tɛ fɛlɛ la fɔlɔ an bɛ se k'an sinsin mun kan k'a fɔ ko san wɛrɛ bɛ nɔgɔya. ok Dantuma e bɛ se ka jumɛn de fara professeur ta in kan fɛɛrɛw la pour que dɔ ka bɔ gɛlɛya in na. bon ne bɛ se ka fɛɛrɛ minnu fɔ an bɛ san caman an bɛna ka na émission kɛ yan san o san a bɛ fɔ ko Mali la ko saga ka gɛlɛn c'est vrai an tɛ o sujet la saga 30,000 40,000 i bɛ jamana in de ye kɛnɛ bi yan adamadenw bi yan pourquoi disposition tɛ ta k'a to dans 2 ans 3 ans nɔgɔya ka na nɔgɔya tɛ na ten an sigilen ka bɔ sanfɛ ka cun programme de bɛ kɛ komi professeur y'a fɔ cogo min na Jamutɛnɛ o fɛɛrɛw nɔgɔya tɛ na jamana si kɔnɔ ni jamana yɛrɛ sɔrɔ ma bila ba la nɔgɔya tɛ na jamana si kɔnɔ ni jamanadenw yɛrɛ ma kisɛya ka baara kɛ ne kɔni jagokɛla ye c'est vrai
bi n'i taara sugu kɔnɔ i bɛ mɔgɔ 1000 da k'a bɛ commerce la i b'a sɔrɔ minɛn bɛ mɔgɔ 300 bolo mɔgɔw taara commerce sugu de kɛ komi dépotoir an ka taa an sigi dɔrɔn mɔgɔw tɛ fɛ ka baara kɛ ne ka appel ye mun ye nɔgɔya tɛna kisɛya kɔ dɛ c'est vrai an ye commerçant ye an bɛ gɛlɛya bɛ yen mais gɛlɛya in mun b'a kunbɛn wulikajɔ ni kisɛya an b'a fɔ bi Poutine an b'a fɔ ni bi bɛɛ ye wagati dɔ de gɛlɛya ye mɔgɔw ka kisɛya n'i y'a ye toujours mɔgɔw ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ ye mun ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka tiɲɛ fɔ tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ an ka tiɲɛ fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw fana ka tiɲɛ fɔ ni tiɲɛ fɔra ka sira ɲuman ta ni ala sɔnna san dɔ bɛ na yan ni bilew ni fɛn ninnu bɛɛ bɛ na ɲini anw fɛ yan ka taa jamana wɛrɛ la ka nafa don mais à condition que an ka baara kɛ denmisɛnninw bɛ drogue ta ni dulɔmi mun na n'a fɔra bi rebelle bɛ ko fagali bɛ kɛ accident de circulation jamana k'i jɔ fɛn dɔ bɛ yen u ka se k'o dabila pour que a ka dɔn ko fanga bɛ yen o bɛ siranya na. an bɛ kuma laban di Balo ma Balo e yɛrɛ fɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ sisan. mais dan tuma ni frère ka kuma renforcer parce que don nataw la fɛn min na ɲinan fɛ o bɛ kɛ ni cɛsiri de ye fura dilan usine m'an fɛ a datugulen don golo dilan yɔrɔ tun b'an fɛ a datugulen don fini dilan yɔrɔ b'an fɛ a datugulen don fɛn caman kun dayɛlɛlen bɛ an fɛ yan Moribo tile la nin bɛɛ lajɛlen datugulen nin bɛɛ lajɛlen jamana sous-développement de démocratie yɛrɛ nalen nin tɔ bɛɛ lajɛlen faga ka sɔrɔ kɛ yɔrɔ kɛrɛ sɔrɔ ye ka jamanadenw to degun kɔnɔna na donc fo structure gouvernement kura min bɛna sigi sisan nɔ jamana ka ɲɛda kura ta an ka fɛn minnu bɛ an fɛ yan nɔ n'o y'an ka usine ninnu ye n'u datugulen don n'an bɛ ka t'o minɛnw ta jamana wɛrɛ la ka na ka sɔrɔ olu tun b'an fɛ yan nɔ k'olu datugulen don c'est possible u ka relancer donc surtout dire alakamisɛnɛ yɔrɔ min bɛ yen usine fɛn fɛn bɛ an fɛ yan n'olu bɛ farine dilan espace b'a bɛɛ lajɛlen bolo yen frère y'a fɔ cogo min na u bɛ se ka sécuriser a bɛ baara ɲɔgɔn bɛ se ka sécuriser a bɛ baara pour que an ka lafiya da dumuni ko u la. d'accord o faamuna aw ni ce aw ni baraji an ka maa welelenw kun ye bi Dantuma Koyita n'ale ye syndicat national des commerçants détaillants du Mali Sina Kodem vice-président ye Abdoulaye Balo ale ye association libre des consommateurs du Mali n'an b'a fɔ ale ma ko Alcom o ɲɛmaa ye ani professeur Abdul Karim Jamutene ale ye sɔrɔ ko ɲɛdɔnbaa ye san nayɛlɛn kalanso l'école karamɔgɔ fana don an ka bi jɛmukan kun bɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ a la fɛnw sɔngɔ bɛ ka yɛlɛn don o don fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la an hakili jagabɔ kɛra o kan jɛmukan in lasera Segu Gajigo fɛ maa min ye kanw ta o ye Sedun Daw ye maa min kun bɛ ja la o ye Mamadi Keita ye an b'aw fo k'a fɔ aw ye k'an bɛn sini ni ɲɔgɔnna jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan. Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edewani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigikafoba.